किड्स, वेलकम टू माय चैनल कैंडीपॉप नर्सरी राइम्स। तो आज हम ABCD पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो ये मार्कर और हम आज डॉट से डॉट मिला के ABCD पढ़ना सीखेंगे। 1 डॉट 2 and 3 से हम यहाँ पे B बनाएंगे। नेक्स्ट है C। 3 डॉट इस तरीके से C। 1 2 E बनाएंगे। 1 2 3 4 and 5 F बनाएंगे यहाँ पे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इस डॉट से डॉट को मिलाएंगे। रेड कलर लेंगे। से इस डॉट को मिलाएंगे। A for apple। A for apple। नेक्स्ट है ब्लैक कलर। B for ball। B for ball। नेक्स्ट है पिंक कलर। C for cat। C for cat। नेक्स्ट कलर ग्रीन। D for dog। D for dog। अपर केस D। ब्लू कलर। E। इस डॉट से हम इस डॉट पे मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा E for elephant। E for elephant। नेक्स्ट है ऑरेंज कलर। F for fish। F for fish। F। Let's revise. A B C D E F। तो किड्स